ହେଉଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଏହି ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ, ଯେଉଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୋସାଇଟି ବା ଗୋଟିଏ ସମାଜରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ, ସେଠାରେ କିଭଳି ତାର ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍କଲାରମାନେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ସ୍କଲାରମାନେ ରହିଥିଲେ ସେଭଳି ସେମାନଙ୍କର ମତ କିଭଳି ଭାବେ ଭିନ୍ନ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାପରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଆମର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ତର୍କ ହୋଇଥିଲା ବା ଯଦି ଦେଖିବା, କ୍ଷମା କରିବେ, ଯଦି ଦେଖିବା ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କହିଲେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟି ବା ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମେ ମାର୍କ୍ସ ବା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଆମେ ତାର ଦେଖିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦ ୱେ ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମାଜ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କହୁଥାଉ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯେଭଳି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ସ୍କିଲ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନଲେଜ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ହେଲା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସୋପାନରେ ଯଦି ଆମେ ସମାଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ କେବଳ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିଲେ ବା ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜକୁ ବୁଝିପାରିବାନି, ବରଂ ଆମେ ତାର ମିନ୍ସ ବା ତାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ମାର୍କ୍ସ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା 4 ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଏସିଆଟିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଏବଂ ଏସିଆଟିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯାହା ରହିଲା, ଏଥିରେ ସେ ଏସିଆଟିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ସେ କହିଥିଲେ ଏହା ପ୍ରି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତାଠାରୁ ଏହା ଭିନ୍ନ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଯେଭଳି ଆମର ଆନସିଏଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ବା ଫ୍ୟୁଡାଲ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ଲାଭେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ମାଲିକ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଲେଭ୍ ରହୁଥିଲା, ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ରହୁଥିଲା, ସେଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ଠୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଏସିଆଟିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥିଲା ମାର୍କ୍ସଙ୍କର, ଏହି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବା ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ପୁରାତନ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଥିଲେ ବା ପୁରାତନ ସମାଜରେ ଏହି ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା ବା ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସବୁ ଆମର ଯାହା କୁହାଯାଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଏସିଆଟିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଜମି ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ଥିଲା ତାକୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବା ତାର ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସମାଜ ଥିଲା ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ବା ଏଠାରେ କୌଣସି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍, ଅପର କ୍ଲାସ୍ ବା ନିଚ ଶ୍ରେଣୀ ବା
ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ଏଭଳି ଧନୀ ବା ଗରିବ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ଏହା ନଥିଲା। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କିନସିପ୍ ବେସ୍ ଥିଲା ବା ପାରିବାରିକ ବା ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏସିଆଟିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାରତର ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ତାକୁ ବୁଝିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଆନସିଏଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଆନସିଏଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯାହା ମାର୍କ୍ସଙ୍କର କହିବା କଥା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଉତ୍ପାଦନ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଏହାର ତାର ଆନସିଏଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି ତାର ପୂର୍ବ ସିଷ୍ଟମ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଏସିଆଟିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଥିଲା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାହାଠୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଭେରୀ ସିଷ୍ଟମ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଥିଲା। ସ୍ଲାଭେରୀ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପ୍ରଥା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍, ଜଣେ ମାଲିକ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ମାଲିକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଥିଲା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଲା ବା ଗୁଡ୍ସ ରହିଲା ତାକୁ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଲେବର ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ତାଙ୍କର ନିଜର ଲେବର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ମାଲିକାନା ନଥିଲା ବା ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର ଓନ୍ ରାଇଟ୍ ଥିଲା ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଲେବରକୁ ବା ନିଜର ଶ୍ରମକୁ ନିଜ ଜମିରେ, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ସେ ଯଦି ତାର ମାଲିକର ଆଶାନୁରୂପକ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ମାଲିକ ଆଶା କରିଥାଏ ଯେ ଲୋକଟି ଏଇଭଳି କାମ କରିବ, ଏତିକି କାମ କରିବ, ସେ ଯଦି ନ କରିପାରୁଥିଲା ତାକୁ ମାଲିକ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବା ସେ ଯେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲା ସେ ବଦଳାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହା ପର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜଟି ଥିଲା, ଏହାକୁ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ଆଉ ସର୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଯେଉଁ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ବା କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପ୍ରଥା ଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବା ଯେଉଁ ମାଲିକ ଥିଲେ, ମାଲିକ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ ବା ଓନିଂ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ ଆଉ ନନ୍ ଓନିଂ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ରୁଲିଂ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଥିଲେ ବା ଜମିର ମାଲିକ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗ ଚାଷୀ ବା ଟେନାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକାଂଶରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟେନାଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଟେନାଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯେଉଁ ଜମି ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ ନଥିଲା। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରନ୍ତି ବା ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଶେଷ ଆମର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆସିଲା ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆସିଲା, ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଏ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଆମେ ଏହା ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲିଆର। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରହିଲା, କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ରହିଲା, ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍, ଗୋଟେ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ବୁର୍ଜୁଆଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍, ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ବୁର୍ଜୁଆସ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଓନର ଥିଲେ। ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି, ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏହା ଜମି ହେଇପାରେ ବା ଲେବର ହେଇପାରେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲେବର କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା କ୍ୟାପିଟାଲ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲା ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहा एगुड़िक मुख्यतः भाव में जो ओनिंग क्लास रे बुर्जुआस क्लास रे से मुख्यतः से ही एगुड़िक मालिक थे से ही कंट्रोल थिला एगुड़िक ऊपर एवं जो लेबर क्लास रहे प्रोलेटेरिएट कह जाए प्रोलेटेरिएट माने ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କାମ କରୁ जो कौन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री है कि कौन फैक्ट्री है ସେମାନେ ଯାଇ श्रम को विक्रय करते किंतु देखा जाए जे जो मार्क्स कही जे लेबर एक्सप्लॉयटेशन बा जो श्रमर शोषण होता से जो आमर कौन इंडस्ट्री थिला बा फैक्ट्री थिला एवं ये श्रमर शोषण द्वारा एवं कम वेतन दे जो कैपिटलिस्ट माने रहिले बा जो आमर रहिले पुंजीपति माने रहिले से माने सरप्लस भैल्यू जहाँ मार्क्स कहबार जे सरप्लस भैल्यू आक्युमुलेट करते एवं से माने जो आर्थिक प्रगतिर गोटे पर गोटे पाहाच चढ़ी चलुते यापर आसला जहाँ विषय आम आलोचना करने आज जहाँ आम आलोचनार मुख्य विषय वस्तु जहाँ डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन मुख्यतः यह जो अर्थनीति बा आर्थिक समाज विज्ञान जो स्कॉलर मान रहे से मुख्यतः को हाइलाइट करते एवं से कहते जे डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन होची गोटे मुख्य सोपान जहाँ आम सामाजिक प्रगतिर जोटार से कहवा कथा जे ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन टी थिला यह मुख्यतः सामाजिक संपर्क आउ मुख्यतः भाव जो पारिवारिक संपर्क रही तापर निर्धारित एवं एठारे देखा जाए जे ये जो मेंबर माने रहिले जो सोसाइटी रो एमाने मुख्यतः भाव में मिसिकरी ये जो आमर उत्पादन जो पद्धति रही मिसिकरी से काम करथांती एवं से निजर जो श्रम रहिला बा निजर जो ज्ञान रहिला एवं जहाँ कैपिटल रहिला बा जहाँ जो तंगर तो पारंगमता रहिला ताकू विनियोग करी से प्रोडक्शन करथांती बा उत्पादन करथांती एवं एठार देखा जाए जे जो उपभोगर अमाउंट रही बा जो केते उत्पादन करबा एवं केते उपभोग करबा यह मुख्यतः समाजर आवश्यकता को नेकी निर्धारित करा जायता यह संपूर्ण भाव में भिन्न होची हमर जो पूंजीवादी बा कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन बा उत्पादन करिवार जो सिस्टम रही संपूर्ण भाव में भिन्न कारण आम जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन हेले सेठारे आमे देखिबा जे प्रॉफिट होची सोल मोटिवेशन प्रॉफिट एवं रीइन्वेस्टमेंट आमे किभଳି भाव में प्रथमे लाभ उपार्जन करिबा एवं एहा पर जो लाभ आमे उपार्जन कलु ताकू किभଳି भाव में आमे पुनर्विनियोग करिबा बा माने पुणी थरे आउथरे इन्वेस्ट करिबा पुणी अधिक लाभ पाए पई यह तला कैपिटलिज्म रो मूल मंत्र किंतु डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन देखा जाए जे यह केवल समाजर जति आवश्यकता रही उत्पादन एवं उपभोग ताकू नहीं निर्धारित होता है एवं जदि देखा जाए जो डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन रही जो कॉन्सेप्ट रही मुख्यतः मेलोसॉक्स जे गोटे तांगर संदर्भ प्रकाशित करथिले मेडेन्स मील एंड मनी कैपिटलिज्म इन द डोमेस्टिक कम्युनिटी 1981 मसीह सेटारे से तार व्याख्या करथिले एवं से कहिथिले जे जो डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन रही मुख्यतः जो फैमिली एंड लिनेज आमर जो विभिन्न लिनेज रही जो आम किनशिप आम जो कहू जो संपर्क मान जो नेटवर्क रही से माने ही मुख्यतः भाव में जोड़ी हुए प्रोडक्शन सिस्टम को प्रोडक्शन सिस्टम रे बा जो उत्पादन सिस्टम रे उत्पादन करिथांती एवं जदि देखा गला ये जो केते गुडी स्कॉलर थिले जो माने समालोचना करथिले जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को ये मोड ऑफ प्रोडक्शन मुख्यतः भाव में समालोचना करथिले जो किछि समाजशास्त्र बा आर्थिक समाजशास्त्र जो अर्थनीति क्षमा करेगा जो अर्थनीतिर स्कॉलर माने रहले बा इकोनॉमिक्स रो क्लासिकल इकोनॉमिक्स रो स्कॉलर माने रहले से माने कहवा कथा अनुଯାयୀ जे डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन केबे बोली गोटे प्रोडक्शन सिस्टम नथिला एवं अनेक संख्या रे अनेक समय से कहते जे मार्क्स और एंजेल्स जे मुख्यतः जो मोड ऑफ प्रोडक्शन बा जो आमर उत्पादन जो पद्धति रही जहाँ विषय मार्क्स और एंजेल्स विस्तृत भाव आलोचना करते से जो डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन विषय आलोचना करनथिले कारण सी जो चारोटी जो आमर उत्पादन पंथा विषय आलोचना करथिले से चारोटी रे जो डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बहुत किसी सामंजस्य रही
ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି जो आमर उत्पादन पंथा रही तार सामंजस्य रही तेणु हुए तो से मार्क्स एवं एंजेल्स ए विषय आलोचना करते आउ गोटे ग्रुप ऑफ स्कॉलर रहिले जो माने बा जो स्कॉलर माने रहिले से माने कहवा कथा जे जो आमर पैट्रियार्कल फैमिली रही बा जो आमर मुख्यतः जो पुरुष प्राधान्य जो परिवार गुड़िक रही सेठी किभली भाव सेठी किभली भाव जो फोर्सेस एंड रिलेशंस एवं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बा जो उत्पादन माध्यम एगुड़िक मुख्यतः भाव गणना करा जाए नहीं एवं जदि देखिबा वर्तमान आम गोटे उदाहरण नवा जो उदाहरणटी समग्र विश्वर जो आमर डिबेट रही बा जो आलोचना रही किभली भाव गोटे प्रभाव पकईला एवं से डिबेट टी है मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर आम समस्ते ये जो डिबेट सहित अल्प बहुत परिचित मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर मुख्यतः यह 1980 मसीह आरंभ होता एवं ये जो डिबेट टी मुख्यतः ये डिबेट रो अधिकांश अंश एक्चुअली जो आमर जर्नल रही इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली एथिरे प्रकाशित होता एवं किछि पार्ट आर जो रहिला बा आउ बड़का पार्ट गुड़िक आमर वेस्ट बेंगल गोटे जर्नल रही फ्रंटियर्स सेठार प्रकाशित होता एवं आउ किछि अंश गोटे जर्नल अच्छी सोशल साइंटिस्ट सेठार मध्य प्रकाशित होता जब देखिबा एही डिबेट बा जो आमर आलोचना या प्रथम आरंभ होता दिल्ली विश्वविद्यालय एवं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दुईटी स्कॉलर थे आम समस्ते जानू अशोक रुद्र एवं उत्सा पट्टनायक दुई जन अर्थनीतिर स्कॉलर थे एवं तांको पूर्वर जदि देखा जाए जो प्रिकसर्स आम कहू जो माने थिले जी कटोस्की दिल्ली यूनिवर्सिटी एवं आमर डानियल थर्नर थिले एही दुईटी तीनोटी स्कॉलर जो माने एजी फ्रांक थिले जो माने प्रथमे स्टार्ट करथिले जे किभली जो आमर ग्रामीण समाज रही बा ग्रामीण जो कृषि रही एग्रीकल्चर रही किभली भाव जो प्रोडक्शन सिस्टम रही जो उत्पादन पंथा रही आमर कृषि रे भारतीय कृषि रे यह किभली भाव परिवर्तन होची एवं से माने मुख्यतः जो आमर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऊपर आलोचना करथिले किभली भाव गोटे जो आमर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर थिला बा पुरातन प्रैक्टिस आमर थिला जो लंगल रे चाष करिबा एवं खत पिडिया देई आम जो शस्य को सेतले चाष करूथलु सब विभिन्न प्रकार शस्य एवं अमल करूथलु सेही प्रणाली रु किभली भाव भारतर जो आमर कृषि किभली एक मॉडर्न फॉर्म एग्रीकल्चर को बदली जाइए एवं से माने मुख्यतः भाव जो पूंजीवादी कृषि रहा कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर रहा ता विषय ही से प्राधान्य देते जदि आम देखा जो आम डानियल थर्नर रहे सी किभली भाव द एग्रेरियन प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया गोटे पुस्तक रचना करते से जो समग्र भारत भ्रमण करते सी किभली देखते जो आमर ग्रामीण कृषि रही जो कृषि उत्पादन जो कृषिजात द्रव्य उत्पादन जो पंथा रही किभली भाव बदली जाइए वर्तमान से जो सी कहवा कथा जे वर्तमान सी गोटे कॉन्सेप्ट यूज करते जेंटलमैन फार्मर्स आउ कृषक माने पूर्व भली जो महिला कपड़ा पिंधि बा झाड़ नाल परिश्रम करी से भाव जो उत्पादन प्रक्रिया रे नियोजित होना बरं देखा मिले जे कृषक मैंने बर्तमान कहवा अनुसार जो पंजाब से भ्रमण करने जाते से देखिले जे पंजाब कृषक मैंने किभली भाव मोटर कार रे आसुचंती एयर कंडीशन लगे घरे रोचंती से पाखे ट्रैक्टर अच्छी यांत्रिक उपकरण मान अच्छी तेणु सी कहवा कथा अनुसार जे भारतर जो कृषि उत्पादन प्रणाली वर्तमान संपूर्ण भाव बदली वर्तमान पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली चाषी मैंने आपण नहीं जो डिबेट प्रथमे से कहीदे रही जाते किंतु जो अशोक रुद्र थे जन अर्थनीतिर स्कॉलर सी चाहिए एक्सटेंड करने सी गोटे फील्ड वर्क करवा जो गवेषणा करे सी कहले जे भारत रे जो कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर बा जो पूंजीवादी कृषि ऑलरेडी आगमन हो सारी एवं ये जो जनइबा सी स्टैटिस्टिक्स बा जो परिसंख्यान माध्यम जो डाटा आनी से जो इनफॉरमेशन आनी फील्ड वर्क रू से परिसंख्यान माध्यम प्रकाशित करते इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जर्नल एवं पर जना पड़ता जे से जो प्रकाशन से जो प्रकाशन द्वारा ये जो आमर अशोक रुद्रंकर जो मत थिला ताहा किभली भाबे गोटे डिबेट
बा गोटे आलोचना को जन्म देइथिला एवं अशोक रुद्रंकर जो आलोचना थिला ताकू प्रथमे समालोचना करथिले हमर उत्साह पटनायक एवं उत्साह पटनायक कहिथिले जो अशोक रुद्रंकर हाँ यह हुए तो सत हो पारे जे भारतर कृषि बा एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर हुए तो ट्रांसफॉर्म कर जाइछि बा परिवर्तित हो जाइछि गोटे पुराना मोड रु बा पद्धति रु गोटे हमर जो कहा जाए आधुनिक पुंजीवादी पद्धति को किंतु जदि देखा जाए तांकर जो फॉर्मूला रही जे गोटे चाषी को कैपिटलिस्ट फार्मर केमिति हमें कहवा एवं केउ केउ वैशिष्ट्य गुड़िक देखिले आम जाने कहीपर जे गोटे चाषी गोटे कैपिटलिस्ट फार्मर बा पुंजीवादी चाषी यह नहीं तांकर गोटे भिन्न मत थिला एवं सीए सेथिपाई अशोक रुद्र को समालोचना करथिले एवं से कहिथिले जे जड़े कृषक जे केवल गोटे बड़ जमी 30 एकर जमी चाष कले जे से कैपिटलिस्ट हो पुंजीवादी हो ठीक नुहे यह गोटे ऐतिहासिक प्रोसेस बा हिस्टोरिकल प्रोसेस गोटे लोक गोटे राति भितर से 30 एकर जमीर मालिक हो जाए न थाए यह तार पूर्व पीढ़ी से होता आनी थाई पारे किंबा किछि गोटे समय नहीं करी से जमीर मालिक हो थाई पारे थाए किंतु से कहितले जे हमर जो पुंजीवादी कृषि रहिला बा गोटे कृषक को आम केतेबेले पुंजीवादी कहिबा बा कैपिटलिस्ट कहिबा यह जो फॉर्मूला नहीं बा जो वैशिष्ट्य गुड़िक नहीं अशोक रुद्र आलोचना करछंती ताहा केबे हेले मार्क्स कर जो वैशिष्ट्य गुड़िक रहितला गोटे मोड ऑफ प्रोडक्शन को कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन कहिबा कि नाही ताहा थारु संपूर्ण भिन्न एवं जदि आम देखा या उषा पट्टनायक कही जे खाली जड़े बड़ जमी चाष कले किंबा गोटे मोटर कार सी जदि क्रय कले किंबा गोटे ट्रैक्टर चलेले किंबा गोटे घरे जदि एयर कंडीशन यूज कले तांको आमे कहिबानी जे सी जड़े पुंजीपति बा जो पुंजीवादी आमर कृषक एवं किंबा जड़े जदि केवल कृषि रे हायर्ड लेबर बा श्रम भड़ारे आनी बा हायर करिकी चाष कार्य चलाउची ताकू मध्य आम कैपिटलिस्ट कहबानी किंतु से दुईटी मुख्यतः भाव में दुईटी पॉइंट उपर एम्फासिस देथिले एवं प्राधान्य देथिले एवं तांकर दुईटी वैशिष्ट्य उपर प्राधान्य देथिले एवं से कहिथिले जे गोटी हैला सरप्लस एक्युमुलेशन से लाभ उपार्जन करूची नै हुए तो बहुत परिमाणर जमी से चाष करथै पारे किंतु तार सरप्लस एक्युमुलेशन होची कि नै से हैला प्रथम जुक्ति एवं द्वितीय हैला जो सरप्लस बा जो लाभ से उपार्जन करुचे ताकू से रीइन्वेस्टमेंट करुचे कि नहीं बा पुनर्विनियोग करुचे कि नहीं से पुणी थरे से जो टंका बा जो लाभ अर्थ पाइला ताकू से पुणी भाव में विनियोग करिके तार जो प्रोडक्शन बेस रही तार उत्पादन जो बेस रही पुणी भाव में ताकू बढ़ाऊँ कि नहीं उदाहरण स्वरूप से कहते जे जड़े कैपिटलिस्ट फार्मर से जापर जे जड़े जदि आज 25 एकर जमी चाष करुचे एवं से तार चाषरु लाभ उपार्जन कर पुणी भाव में पुणी बारंबार विनियोग कर 5 वर्ष पर तार जमी जो रही 25 एकर 30 एकर करें से जड़े कैपिटलिस्ट बा पुंजीवादी चाषी किंतु यही डिबेट टी एतिक सरी जाई नथिला आम जो देखा अशोक रुद्र और उषा पट्टनायक को अनेक गुड़े अलग स्कॉलर मध्य आसी यही जो आम आलोचन जोग देते जो भाई आम देखा प्रणव वर्धन है किंबा परेश चट्टोपाध्याय ये केते गुड़े स्कॉलर आसी जोग देते किछि गुड़े स्कॉलर एक्चुअली अशोक रुद्र सपक्ष जुक्ति करते किछि गुड़े स्कॉलर उषा पट्टनायक विपक्ष जुक्ति करते किछि गुड़े स्कॉलर जो मैंने उषा पट्टनायक सपक्ष जुक्ति करते अशोक रुद्र विपक्ष जुक्ति करते किछि स्कॉलर थे जो मैंने दुई जन को समालोचना करते अशोक रुद्र और उषा पट्टनायक दुई जन को समालोचना करते किंतु ये डिबेट्र परवर्ती भाग में देखा जे आउ गोटे स्कॉलर आउ गोटे ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स से माने तांकर एक नुआ मत रखिथिले एवं से माने कहिथिले जे जो भारतर कृषि व्यवस्था रही एग्रीकल्चरल मोड ऑफ प्रोडक्शन रही कृषि उत्पादन व्यवस्था रही केवल कैपिटलिज्म को नहीं सीमित नुह आपण मानकर जो अशोक रुद्र उत्साह पट्टनायक एवं अन्य जो स्कॉलर माने परवर्ती समय जॉइन करथिले जो बळे हमर ऐतिहासिक थिले जयरस बानाजी मध्य उत्साह पट्टनायक को समर्थन कर जॉइन करथिले एवं से समालोचना करथिले हमर अशोक रुद्र को जयरस बानाजी जने ऐतिहासिक एवं से
ଫରେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏକ ବୈଦେଶିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଷା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଶୋକ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍କଲାର ବାହାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅମିତ ଭାଦୁରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସାଦ ଏଇଭଳି କିଛି ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଭାରତର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କେବଳ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାକୁ ବୁଝାଏନି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନର ପନ୍ଥା ବା ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ବା ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭଟିକୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ୱିକଲି ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେଭେଲର ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ଦେଖିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପଟି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ସେ କହିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ବା ପୂର୍ବ ଭାରତର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ଆମର ବିହାର ହେଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଳ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ଯେଉଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ରହିଛି ଏହା କୌଣସି ବି ବାଟରେ ବା କୌଣସି ବି ମତରେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲ। ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫ୍ୟୁଡାଲ ନୁହଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲେବର ରିଲେସନ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଲେବର ଟାଇମ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଲେବର ବଣ୍ଡେଜ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ସେୟାର କ୍ରପିଂ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଲେବର ଟାଇମ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ସେୟାର କ୍ରପିଂ ବା ଟେନାନ୍ସି ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷ ଦେବାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ତାହା କେବେ ହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲ ଆଗ୍ରିକଲଚର ବା ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲ ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ତାହାର ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଗଲା ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସ୍କଲାର ମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ ବା ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ ଉଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅଶୋକ ରୁଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା କନ୍ଦଳ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଫାର୍ମର କହିବା। ଏହା ପରେ ଆସିଥିଲେ ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲ, ଯୋଉଠି ଅମିତ ଭାଦୁରୀ, ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍କଲାର ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକମତ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ କେବଳ ଭାରତୀୟ କୃଷି କହିଲେ କେବଳ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାକୁ ବୁଝାଏନି, ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ରାଜ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆମର ଜଣେ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ଆର୍.ଏସ୍. ରାଓ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ୱିକଲି। ସେ ଆର୍ଟିକଲର ନାଁଟି ଥିଲା ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଫାର୍ମର ବା ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ କୃଷକର ସନ୍ଧାନରେ ସେ ବାହାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ସେ ଆର୍ଟିକଲଟିକୁ ପଢିବା ବା ସନ୍ଦର୍ଭଟିକୁ ପଢିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଯେ ସେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଲୋଚନାଟାକୁ ଆମେ ପଢି ଯିବା ଏଥିରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଯଦି ପଢି ଯିବା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଯେ ସେ କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରିଜନ ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ପକେଟ୍ସ ରହିଛି ସେ କିଭଳି ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ କୃଷି ବା କୃଷକଙ୍କର କୌଣସି ହେଲେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବା ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବାହାରିଲେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସେଇ ଗ୍ରୁପର ସ୍କଲାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହାମଜା ଆଲଭି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହା କୌଣସି ବାଟରେ ବି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆମର ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଲୋନିଆଲ। ଏହା କଲୋନିଆଲ ମୋଡ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମଟିକୁ ବଦଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏବଂ ସିଏ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଆମର କଟକ
कटन कल्टिवेशन जहाँ बा जो आमर कपा बा तुला ये जो उत्पादन उदाहरण देते अन्य केते गुडी शस्य जो रहा आमर बा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रहा बा कृषिजात द्रव्यर उदाहरण देते क्षमा करेंगे एवं यह पर सी उदाहरण देते आउ केते गुडी जो आमर उत्पादन प्रणाली एवं जो प्रोडक्शन रिलेशन रहा ताकू प्राधान्य दे आलोचना करते एवं जदि देखा जाए जे ये जो डिबेट है बा जो आलोचना है ये आलोचनाटी कनक्लूसिव नथिला बा आलोचनार कौन अंत नथिला एवं कौन कनक्लूजन ड्र करा जाय पार नथिला ये आलोचनारू एवं यही आलोचनाटी परे आहुरी मध्य इंटरेस्टिंग हेतिला जेतेबेले एथिरे समाज शास्त्र जो स्कॉलर माने रहिले हमर जहा मु पूर्व क्लास रे कहितली हमर दीपंकर गुप्ता रहिले गेल ओम्बेट रहिले हमर जॉन पी मेंचर रहिले एवं अन्य केते गुडी स्कॉलर रहिले कैथलीन गॉफ रहिले एमाने जेतेबेले ए जो डिबेट बा जो आलोचना रे जोग देले सेतेबेले से आलोचनाटी आउरी मीनिंगफुल हेतिला बहुत इंटरेस्टिंग हेतिला एवं एमा सोशियोलॉजिस्ट बा समाज विज्ञान रो स्कॉलर एवं आंथ्रोपोलॉजी स्कॉलर माने जेतेबेले ए जो डिबेट बा ए जो आलोचना रे जोग देथिले याकू एक नुआ दिगंत मिलिथिला वर्तमान आमे एठी हमर आलोचनाटी को हमर जो डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को एठी रखिबा एवं हमर परवर्ती क्लास को बा परवर्ती विषय को आमे जिबा हमर परवर्ती विषयटी हला पेजेंट इकोनॉमी आमे समस्त ए कांसेप्ट सहित अल्प बहुत भाव परिचित पेजेंट किंतु मु प्रथम रु कहि रखिबा पई चाहिबी जे आमे पेजेंट कहले कोन बुझू हु इज ए पेजेंट आमे जदि देखू बहुत समय लोक कहते पेजेंट इज ए फार्मर बा फार्मर और पेजेंट ये जो दीटा कॉन्सेप्ट को से माने बहुत इंटरचेंजेबली बा तार अर्थ न बुझी व्यवहार करथांती किंतु प्रकृत रे देखिले ये जो फार्मर और पेजेंट ये दुईटी कॉन्सेप्ट को नहीं बहुत लंबा तर्क एवं वितर्क अच्छे एवं एथिरे गुड़िए अर्थनीतिर स्कॉलर आंथ्रोपोलॉजी स्कॉलर समाज विज्ञान स्कॉलर समस्त बा जो हमर इतिहास स्कॉलर हिस्ट्री स्कॉलर समस्ते एथिरे जोग देथिले एवं ए डिबेट टी बहुत दिन धरि चली रहितला एवं जदि हम देखा जाए प्रथम हम देखिबा ए जो कांसेप्ट ऑफ पेजेंट बा पेजेंट कल्चर बा जो पेजेंट मानकर जो संस्कृति रही ए विषय में प्रथम आलोचना करथिले हमर आल्फ्रेड क्रोएबर 1948 मसीह से एक पुस्तक रचना करथिले जार नाम थिला आंथ्रोपोलॉजी एवं सेठार से गोटे पेजेंट कॉन्सेप्ट को डिफाइन करा पई चेष्टा करथिले किंतु यहा पूर्वरु नुह जे यहा पूर्वरु के पेजेंट शब्दर व्यवहार करि नथिले करिथिले किंतु ए जो सामाजिक बा जो सांस्कृतिक स्तर रे यहा को के आलोचना कर नथिले एवं ताकर जो हमर वैशिष्ट्य गुडी रही सामाजिक वैशिष्ट्य एवं सांस्कृतिक वैशिष्ट्य पेजेंट कर रही ता विषय के आलोचना कर नथिले किंतु तहा पूर्वरु आमे क्रोएबर को डिबेट को जिबा पूर्वरु आमे प्रथमे कहि देबा जे पेजेंट आमे काहा को कहू मुख्यतः जो देखा जाए जो आमर आलोचना हेइथिला जो बहुत गुडी अर्थनीतिर स्कॉलर आंथ्रोपोलॉजी स्कॉलर सोशियोलॉजी स्कॉलर एवं समाज विज्ञान स्कॉलर एवं हिस्ट्री स्कॉलर माने मध्ये एथरे जोग देथिले प्रथम ग्रुप ऑफ स्कॉलर जे रहले से माने कहले जे पेजेंट होचंती गोटे कैटेगरी जो माने केवल निजर श्रम को विनियोग करी चाष कार्य करथांती केवल निजर सर्वाइवल पई एवं अन्य जो दल ग्रुप रहिले से माने कहथिले फार्मर गोटे ब्रॉडर कैटेगरी गोटे गोटे अम्ब्रेला भलिया टर्म आ फार्मर बहुत गुडी जो सब कैटेगरी रहिले बा छोट छोट जो कैटेगरी रो पेजेंट रहिले तांको मध्ये इंक्लूड करे किंतु जतले हम जे देखिबा मुख्य जो फैक्टर बा जो वैशिष्ट्य जहाँ गोटे पेजेंट आ गोटे फार्मर को भिन्न करता है यह होची जो तांकर ओरिएंटेशन फॉर प्रोडक्शन जो देखिबा हमें से माने उत्पादन कहा पई करछन एटा हला मुख्य वैशिष्ट्य जो जहा द्वारा कि हमें विभाजन करि परिबा जे पेजेंट माने हले फार्मर मानकटू अलग बा भिन्न यह हला हमर प्रोडक्शन ओरिएंटेशन हम जदि देखिबा बा उत्पादन जो से माने करूछन से माने कहा पई उत्पादन करूछन जे देखा जाए पेजेंट माने मुख्यतः उत्पादन करिथांती फॉर ओन कंजप्शन बा निजर उपभोग पाई बा निजर आवश्यकता पाई मो आवश्यकता को पूर्ण करिया पाई किंतु जदि फार्मर देखा जाए से मानकर सब बेले प्रोडक्शन टा मार्केट ओरिएंटेड थाए बा से माने सब बेले चाहंती तांकर जो उत्पादन करूचंती ता सब बेले बाजार पाई एवं से फार्मर्स माने
ମୁଖ୍ୟତଃ ରିଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁନର୍ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ସେ ନିହାତି ଲାଭ ପାଇବ ଏବଂ ଲାଭ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ ପୁନର୍ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିବେଟ୍ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଡିବେଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ପେଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ତାକୁ ନେଇକରି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବି ଯେ ଗୋଟେ ପେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ଏହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ଏଇ ଦୁଇଟି କନସେପ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ବା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ପେଜେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୋଷରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ପେଜେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର କେତେ ସ୍କଲାର ରହିଲେ କ୍ରୋଇବରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଓଡର ସାହାନିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଫାର୍ମର ବା କୃଷକ ମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ କାଟେଗୋରୀ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପେଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଏହି ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପେଜେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରହିଲେ ବା ପେଜେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲେ ବା ପେଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ରହିଛି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ରହିଛି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାନିଏଲ ଥର୍ନରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଜନର ରହିଛି ବା ସିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ କରିଥିଲେ ତିନୋଟି କାଟାଗୋରୀର ପେଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବା ଯେଉଁ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପପୁଲେସନ ରହିଲେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନଟିକୁ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହିଟି ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ବହି ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ଦ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇଥିରେ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ତିନି ଭାଗରେ ଆମର କୃଷି ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମାଲିକ୍ସ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମାଲିକ୍ସ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କିସାନ୍ସ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ମଜଦୁର୍ସ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମାଲିକ କହିଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ୍ ବା ଆମର ଜମିର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ ବା ଜମିଦାର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର କିସାନ୍ସ ଏବଂ ସେ କିସାନ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସବ୍ କାଟାଗୋରୀ ବା ଦୁଇଟି ଅଲଗା କାଟାଗୋରୀରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ଥିଲା ସ୍ମଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଟେନାଣ୍ଟ। ସ୍ମଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଛୋଟ ଜମି ଥିଲା ବା ଛୋଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଚାଷ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଟେନାଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ। ଟେନାଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଗ ଚାଷୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଜମିଟିକୁ ଟେନ୍ୟୁରରେ ନେଇକରି ବା କର ଦେଇକି ଜମି ଅନ୍ୟର ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଥିଲା। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବଜାର ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେତିକି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହିଁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସିଲେ ମଜଦୁର, ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମଜଦୁର ଥିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋର୍ ପେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ପୋର୍ ମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ପେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ମାନେ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟର ଜମି ଥିଲା କିମ୍ବା ସେମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଥିଲେ ବା ସେୟାର କ୍ରପର୍ସ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଉ ଯେଉଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମଜଦୁର କ୍ଲାସଟିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ପୋର୍ ପେଜେଣ୍ଟସ୍, ଗୋଟେ ଥିଲା ସେୟାର କ୍ରପର୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଥିଲା ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଲେବରର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇକରି ନିଜର ଶ୍ରମକୁ ବିକ୍ରି କରି କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯଦି ମନେ ପକାଇବା ଯେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପେଜେଣ୍ଟ କହିବା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପେଜେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମି ବା ସୋସାଇଟି ରହିଲା ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା
जो आमर साहानिन जे थिले थियोडोर साहानिन से जड़े समाज विज्ञानी बा सोशियोलॉजिस्ट एवं तांकर जो जुक्ति थिला ताहा बहुत माने जो अन्य जो आमर सब्जेक्ट रहिले बा विषय गुड़िक रहिले अर्थनीति है इतिहास रहा आम राजनीति विज्ञान रहा आंथ्रोपोलॉजी रहा ये जो आमर विषय वस्तु गुड़िक अन्य सिस्टर सब्जेक्ट्स रहिले आमर जो सोशियोलॉजी से द्वारा तांकर ही व्याख्याटी आदृत होता कारण सी जो वैशिष्ट्य गुड़िक देते ताहा मुख्यतः तर्जमा करने पर अर्थनीतिर स्कॉलर मानकर वैशिष्ट्य गुड़िक तर्जमा करने पर इतिहासर स्कॉलर मानकर जो वैशिष्ट्य देते तर्जमा करने पर एवं आमर जो रहा आमर आंथ्रोपोलॉजी जो स्कॉलर मान रहे तांकर वैशिष्ट्य गुड़िक तर्जमा कलापर सी यही जो वैशिष्ट्य गुड़िक देते वैशिष्ट्य जहाँ देखा जाए मोस्ट इनक्लूसिव आम कहे से मुख्यतः सबू विषय गुड़िक अनुधान कलापर से यहाँ डेभलप करते कहवा अनुजाई जे पेजेंट इकोनॉमी रे गोटे आमर प्राइमरी यूनिट प्रथम जो यूनिट रहिला उत्पादन ताहा होची परिवार बा फैमिली एवं यह माने नुह जे सब फैमिली बड़ होता दरकार अनेक समय छोट मध्य होइतिले भी सेमाने मध्य गोटे ताकू नहीं मध्य सेमाने उत्पादन करिथांते एवं फैमिली से कहवा कथा जे एठी फैमिली रो मेंबर मानको संख्या एटारे कोनोसी वैल्यू रखे ना हुए तो 2 जण हो पारती हुए तो 4 जण हो पारती हुए तो 6 जण हो पारती किंतु जो प्रोडक्शन बा जो हमर प्रथम जो जो मुख्य यूनिट थिला हमर जो उत्पादन रो प्रोडक्शन यूनिट रो सेटा फैमिली थिला एवं बा परिवार थिला एवं द्वितीय रे कहले लैंड हस्बेंडरी बा हमर जमी चाष ही ताकर मुख्य जो हमर रोजगार करिवार पंथा थिला बा ताकर जीवन एवं जीविका निर्वाह करिवार पंथा थिला तापरे तृतीय से कहतिले यूज ऑफ फैमिली लेबर बा सेमाने मुख्यतः जो रहिले पेजेंट माने सेमाने मुख्यतः निजर जो हमर रहिले परिवार सदस्य मान रहिले से मानक नियोजित करके चाष कार्य बा कृषि कार्य संपादन करथिले एवं चतुर्थ रहिला हमर सबसिस्टेंस प्रोडक्शन माने हला केवल निजर जति आवश्यकता अछि बंचिबा पई बा निजर जति आवश्यकता अछि निजर गुजराण मेंटिया पई केवल सेतिकी ही से माने उत्पादन करथिले एवं केबे हेले तांकर जो उत्पादन लक्ष्य जो रहितला ताहा केबे हेले बजार बजार रे बिक्री करिया पई नथिला या केवल तांकर जो आवश्यकता अछि फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट बा जो खाद्य शस्यर जो आवश्यकता नथिला केवल सेया को ही पूरण करिया पई सेमाने मुख्यतः भाव उत्पादन करथिले एवं शेष रे हेला जो हमर अंडरडॉग पोजीशन एहा मुख्यतः तले सानिन गोटे पॉलिटिकल नेचर बा जो राजनीतिक वैशिष्ट्य रही गोटे पेजेंट ताकू जो एनालिसिस कले तर्जमा कले से कहले जे पेजेंट गोटे से सब माने सप्रेस्ड कैटेगरी बा जो हमर डोमिनेटेड कैटेगरी पेजेंट जेहेतु से माने मुख्यतः भाव में से पाखे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बा जो माध्यम रही उत्पादन से गुड़िक न थाए पाखे जमीर जमी बहुत कम थाए कि अनेक केस अनेक समय जमीर से मालिक हो न था तेणु से सब बेले गोटे अपर क्लास जो रहिले जो लैंडेड क्लास रहिले से जमीर जो मालिक मान रहिले बड़ चाषी माने से द्वारा से डोमिनेट होती से कौन राजनीतिक स्वाधीनता न थाए से सब कथार सब डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन जो रही सब से जो जमी मालिक मान लैंड ओनर मान पचारिक नहीं था तेणु से सब गोटे अंडरडॉग पोजिशन रही था आम आलोचना करवा पेजेंट मूवमेंट विषय जो आमर आंदोलन होची कृषक आंदोलन यह विषय आलोचना करवा किंतु आलोचना करने पूर्व केते गुडी आमर जो बेसिक कॉन्सेप्ट रही हमको निहाती जानिबा दरकार जे आमे जतले गोटे आलोचना करू आमे कहू जे आमे मुख्यतः कहू तेभागा मूवमेंट हला ए गोटे पेजेंट मूवमेंट थला बा गोटे जो क्षुद्र चाषी मानकर गोटे मूवमेंट थला आमे कहू किंतु जतले आमे आसु मोपला रिबेलियन आमे सेटारे मूवमेंट न कहि मोपला मूवमेंट न कहि आमे मोपला रिबेलियन कहता आमे यहा काहे की कहता किबा जतले आमे गोटे माओइस्ट इनसर्जेंसी कहता आको काहे आमे माओइस्ट रिबेलियन मूवमेंट काहे कहि न था किंतु जे देखिबा ए जो
कनसेप्ट गुड़िक रही मुख्यतः भाव लोक मैंने यार बा स्कॉलर मैंने जो मैंने व्यवहार करती यार ओभरलैपिंगली बा अर्थ न बुझिकी व्यवहार करते किंतु आम जो देखा जो आम पेजेंट मूवमेंट स्टडीज ऑन पेजेंट मूवमेंट जो स्कॉलर मैंने पेजेंट मूवमेंट उपरे बा जो कृषक आंदोलन उपरे जो मैंने निजर गवेषणा करछन्ती सेमानंकर मत है जे ये जो कनसेप्ट गुड़िक यार भिन्न अर्थ एवं जो देखा जाए जदि मूवमेंट कथा आम देखा मूवमेंट हूँ जो आंदोलन हूँ यह सब गोटे गणतांत्रिक फ्रेमवर्क बा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता है एवं मूवमेंट सब कम भायोलेंस बा हिंसा मूवमेंट रे सब कम हिंसा नियोजित होता है एवं बेले बेले हाँ एमती भी होता है बेले बेले हिंसा सृष्टि होता है किंतु यह अनेक समय स्पोराडिक बा गोटे सिचुएशन बा गोटे समय को लेकर होता है उदाहरण स्वरूप जो चाषी मैंने आंदोलन कर पुलिस लाठीचार्ज कला तेणु ताकू रिएक्ट करी बा तार प्रतिवाद रे चाषी मैंने बेले बेले टेका पत्थर फिंगा फिंग करथांती किंबा कौन गाड़ी रे निया लगे देथांती एई भली जो रिस्पांस थाए बा तांकर जो जवाब थाए यह प्लान नुहे से माने आगुरु प्लान करके आसी नथांती जे आमे एभली हिंसाकांड भिआइबो कि आमे एभली हिंसाकांड करिबो किंतु जदि रिबेलियन बा इंसर्जेंसी देखा जाए ये जो रिबेलियन अपराइजिंग इंसरेक्शन इंसर्जेंसी एंड रिवोल्ट ये जो शब्द गुड़िक मुख्यतः यार अर्थ मुख्यतः पाखापाखि समान किंतु ये मानक अर्थ एवं मूवमेंट भीतर थिबा पार्थक्य ये जो कॉन्सेप्ट गुड़िक रहला मूवमेंट ये जो कॉन्सेप्ट गुड़िक मूवमेंट रो अर्थ संपूर्ण भिन्न एवं रिबेलियन अपराइजिंग इंसरेक्शन रिवोल्ट एवं इंसरेंसी आम जो देखा ये कॉन्सेप्ट गुड़िक लोक सिनोनिमसली बा अदल बदल कर व्यवहार करते जदि देखा जाए ये जो रिबेलियन बा अपराइजिंग एथिरे मुख्यतः भाव पेजेंट माने बा भायोलेंस बा हिंसा रो जो व्यवहार करते अनेक समय मुख्यतः यह प्लांट थाए बहुत समय आम जो देखा जाए यह प्लांट थाए जो मैंने जाती रिबेलियन करने आमर कौन इनसर्जेन्सी करने से आगुरी गोटे ब्लू प्रिंट तैयारी करथांती एवं सेठारे जाइकी किभଳି भाबे हम से प्लान आउट करथांती योजना करथांती आम किभଳି भाबे जाइकरी ए जिनसटी करिवु ए हिंसाटी ये करिवु जमी मालिक हमको धान दौनी किभଳି भाबे आम हिंसाकांडटी करिवु किभଳି भाबे तांको माड़ मारिवु ए जो थाए जो आमर प्लान करवा आगुरु ए मुख्यतः आम जो देखा रिबेलियन एवं इंसर्जेंसी रे से माने जो माने रहिले नियोजित होता से मुख्यतः प्लान कर जाइथांती एवं सबुठ मुख्य वैशिष्ट्य है यार जे एथिरे सबुबले जो सिस्टम अच्छी जो आमर जो स्टेट अच्छी स्टेट को से माने सबुबले चाहती जे किभଳି ओभरथ्रो करने आमर बदल देवा जमी आम उदाहरण स्वरूप ना माओइस्ट रिबेलियन माओइस्ट इनसर्जेन्सी जो माओवादी माने से माने जो तांकर जो रिबेलियन माने जो हिंसाकांड भियाउछन्ती तार मुख्य कारण है से चाहूँगी जे गोटे स्टेट को किभଳି भाबे अल्टर करेंगे स्टेट को किभଳି भाबे बदलेबे संपूर्ण आईन व्यवस्था को बदलेबे से माने गोटे तांकर ऑटोक्रेटिक आईन व्यवस्था नुआ आईन व्यवस्था आनिबे एई भଳି भाबरे तांकर ये जो हमर मोटिव रही मुख्यतः भाव में इनसर्जेन्सी करने तांकर यही मोटिव सहित से करते सब चाहता जे किभଳି भाबे स्टेट को ओभरथ्रो करेंगे एबे आम आलोचना करवा जे आम जो पेजेंट मूवमेंट विषय आलोचना करता सब कहीं आम मार्क्स एनालिसिस रु आरंभ करता जदि देखा आम मार्क्स केबे पेजेंट मानकर सपक्षर नथिले एवं आम जो गोटे इम्पोर्टाट स्टडी थिला बा संदर्भ थिला माइकेल डुगर्टी गोटे संदर्भ रचना करथिले जे मार्क्स ऑन पेजेंट को ऊपर मार्क्स कर मत कौन थिला जदि देखिबा मार्क्स को पेजेंट को समस्त मार्क्स कर पुष्यपुत्र कहते कारण सी केबे हेले कही नथिले जे पेजेंट गोटे कैटेगरी जहाँ सामाजिक परिवर्तन आनी पारिबो सी केबे हेले कही नथिले सी तांकर मुख्यतः तांकर जदि आमे आलोचना देखिबा सी मुख्यतः भाव में सी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ऊपर तांकर प्राधान्य एवं सी
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇକେଲ ଡୁଗାଟିଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ପେଜେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଡେରୋଗେଟରୀ ୱାର୍ଡ ବା ଅପମାନ ଦେବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ରଚନାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ କହିଥିଲେ ପେଜେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରୁରାଲ ଇଡିଅଟ୍ସ ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ଆଣିପାରିବେନି ବା ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ୟାସିଭ ଏତେ ସୁପ୍ତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ କୌଣସି ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ, ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେନି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ଯାହା କୁହନ୍ତି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସେମାନେ ବା ବିପ୍ଳବ କେବେ ଆଣିପାରିବେନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପଟାଟୋଜ। ସ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପଟାଟୋଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ବସ୍ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପେଜେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ସମାନ, କ୍ଷମା କରିବ। ତ ଆଳୁ ବସ୍ତା ମାନେ ମାର୍କ୍ସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ଆଳୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଳୁ ଆମେ ରଖିଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଳୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ବା ପୋଟାଟୋଜ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ ସେମାନେ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ନଥାଏ ବା ୟୁନିଟି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ପେଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକତା ନଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ କୌଣସି ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହା ଏଠାରେ ସରିଯାଇନଥିଲା। ଏହି ଯୋଉ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲେନିନ୍, ଯୋଉଟା କି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଲେନିନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଲସେଭିକ୍ ପାର୍ଟି ଥିଲା ଏହା ଗୋଟେ ପେଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଆଲାଏନ୍ସ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ ରହିଲେ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ଡେଭଲପ କରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଆମର 25 ଅକ୍ଟୋବର 1917 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ରଷିଆରେ। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆମର ପେଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୈପ୍ଳବିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପୋଟେନସିଆଲ ବା ବିପ୍ଳବ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଅଛି କି ନାହିଁ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ଯେ ପେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ ସହିତ କରି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲା। ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଏଇ ଯୁକ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାଓ ଜେଡୁଙ୍ଗ ବା ମାଓ ଜେଡୁଙ୍ଗଙ୍କ ଲିଡରସିପରେ ଆମର ଚାଇନିଜ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ 1949 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ପେଜେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଯୋଉ ପେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଡରସିପ ନେଇ ବା ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଚାଇନିଜ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଲିଡରସିପ ରୋଲଟି ରହିବା କଥା ପେଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ଏଠି ପେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଇନିଜ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହବାରେ ପେଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପେଜେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସେଇ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଯାହା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମେକ୍ସିକୋ, ଆଲଜେରିଆ, କ୍ୟୁବା ଏବଂ ଭିଏତନାମ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ବା ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ମାନେ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ଯେ ପେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସୁପ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ବା ଯୋଉ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଥମେ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ପେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସୁପ୍ତ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେନି, ଏହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଏହି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଏହା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାରିଂଟନ ମୁର ଜୁନିୟର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ସେ ପୁସ୍ତକଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ପୁସ୍ତକ ଏହା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ, ସୋସିଆଲ ଅରିଜିନ୍ସ ଅଫ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପେଜେଣ୍ଟ ଇନ ଦ ମେକିଂ ଅଫ ଦ ମଡର୍ନ ୱାର୍ଲଡ। ବାରିଂଟନ ମୁରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷଷ୍ଠ ଚାପ୍ଟର ଥିଲା ବା ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଥିଲା ତାହା ଭାରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚାପ୍ଟରଟିର ଟାଇଟଲ ଥିଲା ଡେମୋକ୍ରାସି ବା ଅଧ୍ୟାୟର ଟାଇଟଲ ଥିଲା ଡେମୋକ୍ରାସି ଇନ୍ ଏସିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ପିସଫୁଲ ଚେଞ୍ଜ। ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ
କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ପେଜାଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ମାନେ ରହିଲେ, ସିଏ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ପେଜାଣ୍ଟ ମାନେ ସୁପ୍ତ, ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପେଜାଣ୍ଟ ମାନେ ସୁପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍କ୍ସ ପେଜାଣ୍ଟ ମାନେ ସୁପ୍ତ, କାରଣ ମାର୍କ୍ସ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟେଇଲେ ଦେଖାଯାଉନି ଯେ ଭାରତର ପେଜାଣ୍ଟ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିପ୍ଳବ କରିଛନ୍ତି ବା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତିଟି, ଏଇ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଯୋଉ ଭାରତର ଆମର ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଥିଲେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ହେଲେ କିମ୍ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍କଲାର ମାନେ ହେଲେ ବା ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍କଲାର ମାନେ ହେଲେ ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସ୍କଲାର ମାନେ ହେଲେ ବା ଆମର ଜେମ୍ସ ସ୍କଟ୍ ଯେ ରହିଲେ, ଯୋଉ ଜେମ୍ସ ସ୍କଟ୍ଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ରହିଲେ, ସେଭଳି ତାଙ୍କ ଭଳି ସ୍କଲାର ମାନେ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ବାରିଂଟନ ମୋରେଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଭାରତ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍, ସୋସିଆଲ ଅରିଜିନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ, ଏହାକୁ ବହୁତ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମର ଜଣାଶୁଣା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡି.ଏନ୍. ଧାନାଗ୍ରେ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ପେଜାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହା 1983 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ସିଏ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଡକ୍ଟରାଲ ଥେସିସ୍ ବା PhD ଥେସିସ୍। ସେ ଯେତେବେଳେ ସସେକ୍ସରେ ଟମ୍ ବଟମରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ସେ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ପେଜେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଧାନାଗ୍ରେ ବା ଡି.ଏନ୍. ଧାନାଗ୍ରେ ସିଏ କହିଥିଲେ, ବାରିଂଟନ ମୋରେଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ହୁଏତ ବାରିଂଟନ ମୋରେ କେବେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଭାରତର ଇତିହାସ ପଢି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବାରିଂଟନ ମୋରେଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ପେଜାଣ୍ଟ ବା ଭାରତର ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ରିବେଲିୟନ କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ବିପ୍ଳବ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା। ଏବଂ ସିଏ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିପ୍ଳବର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଡେକାନ ରାୟଟ ହେଲା ବା ଆମର ତେଭାଗା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୋପ୍ଲା ରିବେଲିୟନ ହେଲା, ବର୍ଦୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଠାରେ କି ଭାରତୀୟ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ ରହିଲେ ବା ପେଜାଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଆମର ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଧାନାଗ୍ରେଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଥିଲେ ଆମର ରଣଜିତ ଗୁହା, ଜଣେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ ସବଲଟନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଆମର ରହିଛି, ରଣଜିତ ଗୁହା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ପେଜାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଡି.ଏନ୍. ଧାନାଗ୍ରେ ଏବଂ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ ପେଜାଣ୍ଟ ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ଇନ୍ କଲୋନିଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ରଣଜିତ ଗୁହା, ଏଇ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁସ୍ତକ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ପେଜାଣ୍ଟ ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ଇନ୍ କଲୋନିଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏହା ମଧ୍ୟ 1983 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରଣଜିତ ଗୁହା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଯୋଉ ଆମର ପେଜାଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସୁପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଇଭଳି ଆମର ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବିପ୍ଳବ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉ ଆମର ପେଜାଣ୍ଟ ୱାର୍ସ ଅଫ ଦ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଏରିକୁଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ ବା ଯୋଉ ଆମର ଏରିକୁଲଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆମର ପେଜାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ଆମର ଯଦି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ଦେଖିବା, ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ 1857ରୁ 1921 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ଏହା କିଭଳି ପ୍ରଥମେ ତ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ବା ଯୋଉ ଆମର କଲୋନିଆଲିଜିମ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି ଥିଲା, ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ପେଜାଣ୍ଟ ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଆମର ସାନ୍ତାଲ ରିବେଲିୟନ ହେଲା ବା ଡେକାନ ରାୟଟ ହେଲା
बा बेंगल टेनेंट्स रिवोल्ट जोटा हमर तेभागा मूवमेंट आस्थिला सेठी हैला किंबा औधरे हमर जो मूवमेंट हेतला सेटा मध्य देखिबा एवं द्वितीय फेज रे देखा जाय जे 1923 रु 1946 मसीहा मध्य केते गुडी मूवमेंट हेतला जोठारे कि मूवमेंट मुख्यतः जो ऑल इंडिया किसान सभा हमर रहिछि हमर मुख्यतः सोशलिस्ट एवं कम्युनिस्ट पार्टी माने सपोर्ट करी से जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट रे एई सब मूवमेंट गुडी को आरंभ होइतला एवं ए जो मूवमेंट देखा जाय जदि हमर जो एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम बिहार रे बा जमींदारी प्रथा को उच्छेद करे पे बिहार रे मध्ये गोटे मूवमेंट हेतला एवं जदि देखा जाय हमर पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेज स्वाधीनता परे हमर केते गुडी नुवा आंदोलन होइछि एवं जो देखा जाय जो नुवा आंदोलन होइछि मुख्यतः ए जो रेम्यूनरेटिव प्राइस बा जो उत्पादित द्रव्यर अधिक दाम पाई मूवमेंट गुडी को होइछि ए जो मूवमेंट गुडी को मुख्यतः शेतकारी संगठन भली संगठन एवं भारत किसान यूनियन कर्नाटक राज्य रहित संघ ए भली केते गुडी ऑर्गेनाइजेशन जो रहिले सेहि माने ए जो आंदोलन को आगे नैथिले एवं जदि देखा जाय वर्तमान ला भिया कैंपेसिनिया भली गुडी जो हमर विश्व स्तर रे मध्ये गुडी संगठन सृष्टि होइछि जहा पेजेंट मानन को मोबिलाइज करछि नुवा हमर जो विप्लव बा जो मूवमेंट करिबा पई एवं जो देखा जाय पेजेंट मानन को राइट हमर जो यूएन यूनाइटेड नेशंस बा जो मिलित जाति संघ मध्ये एक्सेप्ट करिछि जे पेजेंट मानकर राइट ए जो लाभ या कैंपेसिनिया भली संगठन हैला किबा जो हमर भारत रे जते गुडी संगठन हैला से मानकर मिलित चेष्टा द्वारा यूएन डिक्लेरेशन गुडी हमर अणा जायछि 2018 मसिया रे जोंठार कि पेजेंट मानकर जो राइट्स रहिछि से मानकर जो राइट को किभଳି भाबे प्रोटेक्ट करा जाय परिबो बा राज्य माने बा सरकार माने किभଳି भाबे सेमानकु प्राधान्य देबे सेमानकर असुविधा को बुझिबे एहा ऊपर ए जो अमेंडमेंट अणा जायछि एहा सूचाई दैथाय जे पेजेंट माने वर्तमान भी अछंती एवं सेमानकर जो विप्लव करिवार क्षमता सब बेले तांको गोटे तांकर निजर प्रोटेक्शन पई गोटे ये जोगाई दैथाय तेणु वर्तमान आमे आजिरो क्लास टी को एठी शेष करिबा धन्यवाद।